रविंद्रनाथ जारिका बीबीजेएम सेक्रेटरी ये जो मुख्यमंत्री आम कलिंगनगर को आसी थिले एवं विभिन्न कंपनी पर उद्घाटन करते तत्संगे संगे टाटा कंपनी रो भी एक्सटेंशन से करने शिलान्यास करते तेणु ए गोटे कथा कहीदेवा को चाहूँगी कि आम ए गणतंत्र राष्ट्र रे गणतंत्र को आम विश्वास करूँ तत्संगे संगे ये सरकार जो डेवलपमेंट कथा कहीकि जो बड़ी भाव में आदिवासी मानक अणदेखा करुँच आदिवासी जमी जमा को जो बड़ी भाव में जोर जबरदस्त करी हड़प करने को चाहूँगी सेटा ही आज सबुठ बड़ दुखर विषय एपरिक आपड़ जानी से दिन जो आसिले प्लांट भितर को से विस्थापित लोकों कथा किंबा जमीहरा लोकों कथा किंबा प्रभावित लोकों कथा से आदौ कहले नहीं बरंच से खाली समृद्ध ओडिशा कथा कहले एवं बहुत पैसा पत्र इन्वेस्ट हम बड़ बड़ कारखाना हम बहुत लोकों निजुक्तिर व्यवस्था कराहब जोटा आम अतीत भी देखीचे एठी बहुत कारखाना भी होईची बहुत निजुक्ति भी होईची किंतु दुखर विषय कलिंगनगर एरियार लोक मानकर निजुक्ति उपरे निश्चित भाव में आज सारा जाजपुर लोक क्वेश्चन करुछंती कि केवल एटा बाहर लोकों पाई करा होची सेटा ही बड़ दुखर विषय एवं सेदिन मुख्यमंत्री मध्य ए कलिंगनगर लोकंकर कथा निजुक्ति कथा आदौ गुरुत्व दे नथिले और सीधा सीधा कहया को चाहिबी कि विस्थापित लोकों कथा बिल्कुल से उठे नथिले प्रभावित लोकों कथा भी बिल्कुल उठे नथिले से केवल ये कारखाना गड़ी तुड़ब एठी बहुत गुरा कंपनी हम एवं एठिकार अन्य जेतिकी सब पारिपार्श्विक अवस्था बहुत बढ़ीजीव ये कथा ही कहते किंतु ये विषय जो चाकरी फाकरी विस्थापित लोकंकर कौन सी ध्यान दे नथिले मुझे गोटे कथा कहवाक चाहिए कि जड़े आदिवासी लोक किंतु एठी जो बड़ी भाव में से जमी अधिग्रहण कराऊँच आप जाथे 7-8 दिन तले ओपीटीसीएल पाई जो जमी अधिग्रहण करुले सेटा संपूर्ण अन्याय सेटा आपण माने जानिथिबे कौन पाइना आसिक 1982 मसीहार से जमीटा अधिग्रहण करुले बोली कहते जोटा कि नियम बाहर करथिले एवं अल्प किछि जमीर पैसा देइथिले बोली से माने कहथिले किंतु आज की 39 वर्ष पर हठात पुलिस फोर्स आणिकी से जगह को जोर जबरदस्त करी अख्तियार करुछन तेणु ये सरकार निजक जो मोहन माझी कहते ना ये आमर जनसाधारणकर सरकार बोली आम यू देखुचु ये केवल कंपनी वाला दलाली सरकार एटा केवल कंपनी वाला ही आसी अतीतर या प्रमाण अच्छी ए सरकार केवल कंपनी वाला बेपारी वाला साधारण लोकंर नुह से आज कलिंगनगर आसिक से प्रमाण करदे कंपनी एठी खाली कंपनी बढ़िया कथा कंपनी केवल अधिका बनैबा कथा कहले किंतु जनसाधारण कथा आदौ उठेले नहीं सहीटा ही आम बड़ दुखर विषय तापर आउ गोटे बड़ कथा कहया को चाहिए कलिंगनगर जो जगार गुड़ीकांड होता से जगह को आसी किंतु एठी आमर शहीद स्तंभ अच्छी एठी आमर वीरभूमि अच्छी जो थे आमर साथी माने शहीद साथी मानक आम बनईचु सेठी किंतु सामान्य स्वानुभूति देले नहीं आदिवासी लोक होते जो माने एते संघर्ष करथिले एवं लोकों आम अधिकार तांको प्रति तांकर सामान्य स्वानुभूति भी रहा नहीं से आम ए सरकार को आम निश्चित भाव में जेहेतु आदिवासी लोक मुख्यमंत्री होती अथच आदिवासी सुविधा असुविधा ठेला भाया बिल्कुल तांकर कार्यक्रम ना यहीटा ही आमको दुख लगुच आशेष एति कहवाक चाहिए से जो भली भाव में ये कंपनी गोटे पर गोटे उद्घाटन कर चलती तेणु से अनुसार जमी से माने जोर जबरदस्त कर अधिकार करने को चेष्टा करुँचा को मैंने बाबुली हाइब्रू टाटा विस्थापित क्षतिग्रस्त विचार मंच सभापति आजिकार सम्मेलन कर उद्देश्य आपण मान जरिया आपण मैंने जानी जे पहर दिन जो मुख्यमंत्री गस्त कलिंगनगर होता एवं ये कलिंगनगर टाटार सेकेंड फेज जोटा कि 63,000 करोड़ प्रोजेक्ट बोली से घोषणा करते एवं 12टी क्षुद्र शिल्पर उद्घाटन करते आम अति दुखर सह आमको कहूँ पड़ूँ जे आज ओडिशार जड़े मुख्यमंत्री आम आदिवासी
ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଲା କାଲି ଆସିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସିଏ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହେଇକି ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2006 ମସିହା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସଚେତନ କରେଇଥିଲେ 2006କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର 13 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଟାଟା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିସାବରେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲୁ ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ଆଗକୁ 30 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜମି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ସେପାଖେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଏପାଖେ ଯେଉଁଠି ଆମର 2006ରେ 14 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଶହୀଦ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦରଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ OTPCL ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, 2-3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି ପୋଲିସକୁ ମୁତୟନ କରିକି ଜବରଦସ୍ତ OTPCL ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା CM କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ADMଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ OPTCL ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ADMକୁ, ADM ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବୁ। ତ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ADMକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ADM କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ।